qui aime voyager. Y es la historia de un príncipe a quien le gusta viajar. Et ce jour-là, il arrive dans un très joli village Y ese día él llega a un pueblo muy bello et il est vraiment très étonné parce que tous les gens sont dans leur maison, personne est dans la rue. y está muy sorprendido porque todo el mundo está en su casa, no hay nadie en las calles. Alors qu'il fait très beau, il y a plein de choses à voir. Mientras que es muy lindo, hay muchas cosas para ver. Alors il rentre dans un restaurant Entonces entra a un restaurante et il est curieux, il veut connaître l'histoire de ce petit pays. y entonces tiene mucha curiosidad, quiere conocer la historia de este pequeño país. Il dit: «Ah, qu'est-ce qu'il y a à visiter ici?» Y entonces pregunta, ¿aquí qué hay para ir a visitar? Et les gens disent: «Il y a rien du tout». Y la gente le dice, aquí no hay nada. Et il dit: «Mais pourtant, en arrivant, j'ai aperçu un château, sur la colline». Pues sí, porque pues sin embargo, pues cuando yo llegué, yo vi que había un castillo en la colina. Et à ce moment-là, les gens sont tellement terrifiés qu'ils s'en vont. Y en ese momento todos están tan aterrados, terrorificados, que se van. Et chaque fois qu'il rencontre un villageois, il parle du château et la personne s'en va en courant. Y cada vez que encuentra, que este extranjero encuentra a un aldeano, entonces le habla acerca del castillo y la gente se asusta y se va. Alors, il attrape quelqu'un, il l'attache à un arbre Entonces encuentra a alguien, lo amarra a un árbol et il dit: «Maintenant, tu vas me parler du château». y le dice, bueno, ahora me vas a hablar del castillo. Alors, la personne lui dit: «Dans le château, il y a 2 géants». Y entonces la persona le dice, en el castillo hay dos gigantes. Et on raconte, eh bien, qu'ils mangent de la chair humaine. Y cuentan que estos gigantes comen carne humana. Le prince est complètement excité par cette nouveauté. Y entonces el príncipe está completamente excitado por esta novedad. Il dit: «Ah, je n'ai jamais vu de géant, quelle chance!» Y entonces dice, ay, yo nunca he visto gigantes, qué suerte. Alors, il va vers le château Y se dirige al castillo et tout est grand, les portes, les arbres, les fenêtres. y todo es grande, las puertas, las ventanas, los árboles. Et il rentre à l'intérieur très facilement. Y entonces fácilmente puede ingresar al interior del castillo Il se retrouve dans une salle où il y a des jouets. y se encuentra en un salón en donde hay juguetes, Mais les jouets sont aussi grands que lui. pero los juguetes son del mismo tamaño, tan grandes como él. Alors, il commence à s'amuser en poussant des billes de bois. Y entonces comienza a divertirse empujando bolas de madera Et cela fait du bruit dans le château. y esto pues genera ruido dentro del castillo. Et à ce moment-là, les géants, les deux frères géants surgissent dans la pièce. Y entonces en ese momento los dos gigantes que son hermanos llegan a la habitación en donde está. Ils poussent la porte et disent: «Qui fait du bruit?» Empujan la puerta y dicen, ¿quién está haciendo ruido? Il dit: «C'est moi». Y entonces el príncipe contesta, yo. Et les géants disent: «Mais qu'est-ce que tu fais là?» Y entonces los gigantes le preguntan, ¿pero qué estás haciendo aquí? «Je m'amuse, la vie est une fête, est un jeu, n'est-ce pas?» Entonces el príncipe contesta, pues me estoy divirtiendo, la vida es un juego, es una fiesta, ¿o no? Mais un des deux géants dit: «Non, non, non, c'est pas normal, tu devrais avoir peur de moi». Y entonces uno de los gigantes le dice, no, esto no es normal, tú deberías tener miedo de mí. Alors le prince dit: «Oh, on va changer la règle du jeu. Maintenant, je décide que c'est toi qui dois avoir peur de moi». Y entonces el príncipe le dice, bueno, pues ahora vamos a cambiar las reglas del juego, ahora eres tú quien me tiene miedo a mí. Le géant n'avait jamais entendu cela. Y el gigante jamás había escuchado algo así. Ah, il est très surpris et puis finalement, cela l'amuse beaucoup. Y entonces pues estaba súper sorprendido, pero al final eso le divierte mucho. Et il dit: «Bah, je je veux bien être ton ami». Y entonces le dice, a mí me gustaría ser tu amigo. Et le prince dit: «Eh bien,
Je ne sais pas, j'ai besoin de te connaître auparavant. Y entonces el príncipe le dice, pues yo no lo sé, a mí me gustaría conocerte primero. Et le géant se met à pleurer. Y el gigante se pone a llorar. Et les deux frères géants pleurent, ils font beaucoup de bruit dans le château. Y entonces los dos hermanos gigantes lloran y hacen mucho ruido en el castillo. On est seul, personne ne vient jamais nous voir. Y entonces dicen, estamos solos, nadie viene a visitarnos. Les gens ne nous comprennent pas, les gens ne nous connaissent pas. Las personas no nos comprenden, las personas no nos conocen. Ils ont des idées sur nous, mais ce n'est pas la réalité. Ellos tienen ideas acerca de nosotros, pero esa no es la realidad. Alors, le prince commence à être attendri par les géants. Y entonces el príncipe comienza a enternecerse por los hermanos gigantes Alors, il commence à pleurer avec eux, y comienza a llorar con ellos. et les géants s'arrêtent immédiatement. Y los gigantes pues paran inmediatamente Et pourquoi est-ce que tu pleures, toi? y le preguntan, pero ¿y tú por qué lloras? Eh bien, simplement pour l'illusion de croire que j'ai moi aussi des raisons de pleurer. Y entonces él dice, pues simplemente por la ilusión que tengo yo de creer, de que tengo cosas por las cuales llorar. Et les géants sont encore plus étonnés. Y los gigantes están aún más sorprendidos. Tu veux dire que tu n'as aucune raison de pleurer, mais que tu l'inventes, c'est bien ça? Entonces lo que tú estás diciendo es que tú no tienes ninguna razón para llorar, pero te la estás inventando. ¿Es Oui, eso? comme ça, je suis un petit peu avec vous. Y entonces el príncipe dice, pues sí, de esta manera yo estoy con ustedes. Mais comment tu fais pour inventer une raison de pleurer? Y entonces los hermanos le preguntan, bueno, pero ¿cómo haces tú para inventarte una razón para llorar? Eh bien, comme tout le monde, Y el príncipe les dice, pues como todo el mundo. hein, je mets dans mon cerveau une pensée. Entonces yo pongo dentro de mi cerebro un pensamiento. Et tant que la pensée est dans mon cerveau, tant que cette pensée-là est dans mon cerveau, je pleure. Y mientras ese pensamiento esté dentro de mi cerebro, yo lloro. Et quand je suis fatigué, cette pensée-là, eh bien, je vais en chercher une autre. Y cuando me canso de ese pensamiento, pues voy y me busco otro. Et je trouve une pensée rigolote, alors je ris pendant 10 jours. Y me encuentro un pensamiento divertido y entonces me río durante días. Et les géants sont vraiment enchantés de ce nouvel ami. Y los gigantes entonces están encantados con este nuevo amigo. Et ils restent plusieurs semaines ensemble. Y se quedan varias semanas juntos. Et un jour, un des deux géants lui dit, nous avons quelque chose à te demander. Y un día uno de los dos gigantes le dice al príncipe, tenemos algo que preguntarte. Et bien sûr, tu n'es pas obligé d'accepter. Y por supuesto no estás obligado a aceptarlo, Car c'est une mission très dangereuse. porque queremos pedirte una misión muy peligrosa. Notre sœur est enfermée dans un autre château et dans la prison. Nuestra hermana está encerrada en otro castillo, está en la cárcel de ese castillo. Et pour la délivrer, il faut aller dans le jardin des miracles. Y para poder liberarla es necesario ir al jardín de los milagros. Et nous ne pouvons pas y aller. Nous sommes interdits là-bas. Y nosotros no podemos ir, está prohibido para nosotros ir allá. Et au milieu de ce jardin, il y a un arbre magique. Y en la mitad de ese jardín hay un árbol mágico. Et là, bien, tu trouveras la clé pour pouvoir libérer notre sœur. Y ahí vas a encontrar la llave para poder liberar a nuestra hermana. Voilà une nouvelle aventure pour égayer notre prince. Entonces, aquí hay una nueva aventura, pues, para animar a nuestro príncipe. Alors, il est tout excité et il se dirige vers l'endroit désigné par les Y entonces el príncipe está súper excitado y entonces pues se dirige al lugar que le señalaron los hermanos gigantes. Il marche pendant plusieurs jours. Camina durante varios días.
et se retrouve au-delà des montagnes. y se encuentra más allá, por encima de las montañas. Et là, il voit une plaine Y ahí ve una planicie et au milieu, il y a le jardin avec y, l'arbre magique. y en el centro está este árbol mágico. Mais ce jardin est entouré par un très grand mur. Pero este jardín está rodeado por un muro muy grande Et autour de ce mur, il y a des lions qui gardent le jardin. y alrededor de ese muro hay leones que cuidan ese jardín. Et tout ça rajoute du plaisir, de l'excitation au prince. Y todo esto le agrega placer y excitación al príncipe. À chaque fois qu'il y a une difficulté, il se dit, chouette, je vais apprendre quelque chose de nouveau. Y cada vez que hay una dificultad, dice, yay, voy a aprender algo nuevo. Et quand c'est facile, il se dit, bon, je vais être dans la routine. Y cuando es fácil, dice, ah, bueno, pues otra vez voy a estar en la rutina. Alors, pendant plusieurs jours, il observe de très loin les lions. Y entonces durante varios días él se pone a observar de lejos a los leones Et il découvre leur rythme biologique. y descubre el ritmo biológico de los leones. Il y a des moments où ils dorment, Hay momentos en los que ellos duermen, d'autres moments où ils vont manger. otros momentos en los que van a comer. Et donc, ainsi, il apprend à tous les détails de tous ces conflits verrouillants. Y de esta manera él aprende todos los detalles de todos los conflictos que han dado, Toute la façon de vivre de ces lions. toda la manera de vivir de esos leones. Il a observé qu'après le repas, eh bien, ils ne peuvent plus bouger tellement ils digèrent. Él observó que después de las comidas no se pueden mover porque pues se están digiriendo, Spécialement quand il y a un grand soleil. especialmente cuando el sol está muy fuerte. Et donc, ce jour-là, les lions sont repus, Son ont bien mangé. Entonces, ese día los leones estaban muy llenos porque habían comido mucho. Alors le prince, il marche, il va vers les lions. Y entonces el príncipe camina y se dirige hacia los leones. Il n'a jamais vu des lions d'aussi près. Nunca había visto unos leones tan de cerca. Ah, c'est vraiment très, très intéressant à voir. ¡Wow! Esto es súper interesante verlos. Et puis, il escalade sur le dos d'un lion pour pouvoir monter sur le mur. Y entonces comienza a escalar, se para por encima de la espalda de un león para poder escalar el muro. Et le lion est agacé, il bouge, Y entonces el león está molesto, entonces se mueve. et cela le fait sauter au-dessus du mur. Y eso hace que el príncipe pueda saltar por encima del muro. Et le voilà dans le jardin. Y así llegó al jardín de los milagros. Et les arbres sont tous plus beaux les uns que les autres. Y cada árbol es más bello que el otro. Et chacun a des fruits exceptionnels. Y cada árbol tiene frutos excepcionales. Certains fruits vous rendent invisibles, par exemple. Por ejemplo, algunos de esos frutos vuelven al príncipe invisible. D'autres fruits vous donnent le discernement. Otros frutos entregan el discernimiento. Et au centre, il y a l'arbre des bijoux. Y en el centro está el árbol de las joyas. Et c'est là que les géants lui ont dit d'aller. Y fue ahí en donde los gigantes le dijeron que fuera. Et c'est là qu'il y a la clé pour libérer la sœur des géants. Y es ahí en donde está la llave para liberar a la hermana de los gigantes. Et là, il y a des bracelets, des bagues, des couronnes. Y ahí hay anillos, pulseras, coronas, Il y a des boucles d'oreilles. hay aretes. Et il y a un bijou qui attire son attention. Y hay una joya que en particular que llama completamente su atención. C'est un bracelet en or avec des pierres précieuses. Es una pulsera en oro con piedras preciosas. Il se dit, c'est ça que je veux. Y entonces dice, esto es lo que yo quiero. Alors, il
il dirige la main pour arracher le bracelet, Y entonces se mueve la mano para arrancar la pulsera, mais c'est impossible à arracher. pero es imposible de arrancar. Je dis, il cherche, il dit, il doit y avoir un moyen. Y entonces dice, no, pero tiene que haber alguna manera. Et il cherche pendant des heures, pendant des jours, pendant des semaines. Y entonces comienza a buscar y a buscar por horas, días, semanas. Et il essaye de toutes les façons, mais ce bracelet reste accroché à l'arbre. Y ensaya, trata de todas las maneras, pero esta pulsera sigue amarrada al árbol. Et un jour, sans savoir très bien pourquoi, sans avoir réfléchi, Y un día, sin saber muy bien por qué, sin haber reflexionado sobre ello, ce jour-là, il se dit, ah, je vais voir si ce bracelet finalement est à la taille de mon poignet. y entonces ese día dice, ah, bueno, pues voy a ir a verificar si realmente esa pulsera pues tiene la talla de mi muñeca. Et à ce moment-là, il glisse la main dans le bracelet. Y en ese momento, entonces él desliza la mano dentro de la pulsera Et à cet instant précis, le bracelet se ferme sur son poignet. y en ese instante preciso la pulsera se cierra en su muñeca. Et pendant un instant, il a peur, il se dit, ça y est, je vais être prisonnier de l'arbre. Y por un instante se asusta y dice, ah, aquí me voy a quedar prisionero de este árbol. Et dans la même seconde, il sent la puissance de ce bracelet. Y en ese mismo instante siente la potencia de esa pulsera. Quelque chose se transforme à l'intérieur de lui. Algo se transforma en su interior. 5 minutes avant, il n'avait pas idée que cette force existe dans l'univers. 5 minutos antes de eso, él no sabía que esta fuerza existía en el universo, Car il y a de nombreuses forces tout autour de nous. porque hay numerosas fuerzas a todo nuestro alrededor. Hein, il y a la force de l'amour, la force de la joie, Está la fuerza del amor, está la fuerza de la alegría, la force des muscles, la force spirituelle. la fuerza de los músculos, la fuerza espiritual. Eh bien, là, c'est une force très, très particulière. Y esta era una fuerza muy, muy particular. Et à cet instant, il rencontre sa partie féminine à l'intérieur de lui. Y en ese instante lo que encuentra es la parte femenina dentro de él. Il rencontre la femme enfermée dans une prison à l'intérieur de son cœur. Y él encuentra esa mujer encarcelada en el interior de su corazón. Il réalise que ces géants n'étaient juste qu'un rêve. Y se dio cuenta, tomó conciencia que estos gigantes solamente eran un sueño. Et que tout l'univers l'amenait à vivre cette seconde précise. Y que todo el universo lo estaba conduciendo a vivir ese instante preciso. Il libère la femme, le féminin qui est dans ton cœur, dans le cachot, enfermé dans ton cœur. Y entonces él libera esa mujer que estaba en ese calabozo de su corazón. Et à cette seconde-là, il se réveille dans ce jardin Y en ese momento él se despierta en el jardín et il réalise qu'il n'est pas seul dans ce jardin. y se da cuenta que él no está solo en ese jardín. Il y a 64 personnes autour de lui. Hay 64 personas alrededor de él. Hein, 64, comme dans le I Ching, hein, le nombre des hexagrammes. Y entonces en el 64, como en el I Ching, los números de hexagramas, Un nombre sacré pour les Chinois. un número sagrado para los chinos. Et à ce moment-là, puisque 64, c'est le double de 32, 16, 8, 4, 2, 1. Y entonces en ese punto, porque 64 es el doble de 32, de 16, de 8, de 4, de 2, de 1. Hein, donc c'est un nombre magnifique. Es un número maravilloso. Il réalise que les 64 personnes autour, eh bien, cherchent également quelque chose dans le jardin. Y ahí él se da cuenta que esas otras 64 personas están buscando algo en ese jardín. Et au même moment, les 64 personnes font la même prise de conscience. Y en ese mismo instante, las 64 personas hacen la misma toma de conciencia. Qui est, ce n'est pas moi qui dois chercher. Y de esa toma de conciencia es, no soy yo quien debe buscar. Mais maintenant, j'accepte d'être trouvé par le trésor.
sino que ahora yo acepto ser encontrado por el tesoro. Et certaines personnes, ça sera un anneau magique. Y para algunas personas, entonces se tratará de un anillo mágico, Pour d'autres, eh bien, ça sera le fruit de la connaissance. para otros será el fruto del conocimiento, Pour d'autres, ça va être la fleur du discernement. para otros será la flor del discernimiento, Certains vont encore rester dans ce jardin pendant quelques jours. y otros quizás van a permanecer en ese jardín por unos días. Certains, dans la seconde, sont trouvés par ce secret. Y algunos en ese instante son encontrados por ese secreto. Mais tous, en moins d'une lunaison, eh bien, seront rencontrés par la puissance mystérieuse de la vie. Pero todos al unísono serán encontrados al tiempo por la potencia de la vida, la puissance quoi? La puissance mystérieuse de la vie. Serán encontrados por la potencia misteriosa de la vida. En moins d'une lunaison, en moins de 28 jours, eh bien, la vie va se manifester à chacun. Entonces, en menos de un ciclo lunar, la vida se va a manifestar de alguna manera en menos de 21 días. Au moment où on ne s'y attend pas, Es justo en ese momento en el que no lo esperamos, sous la forme à laquelle on ne s'y attend pas. en la manera en la que uno no se espera. Hein. La vie est la plus belle des surprises, La vida es la más bella de todas las sorpresas, et la plus grande des surprises, c'est que tu as de la valeur pour la vie. y la más grande de todas las sorpresas es que tú tienes valor para la vida. Là où tu es en ce moment, Ahí en donde estás, ahora en este instante, et peu importe ce que tu penses de toi, independientemente de lo que pienses de ti, eh bien, tu es indispensable pour la vie. tú eres indispensable para la vida. Merci de tout cœur à chacune et chacun. Gracias de todo corazón a cada uno y a cada una.